अष्टाङ्गहृदयं सूत्रस्थानं षष्ठोऽध्यायः। अन्नस्वरूपविज्ञानीयः। अथातोऽन्नस्वरूपविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः। अथ फलवर्गः। द्राक्षाफलोत्तमा वृक्षा चक्षुष्या सृष्टमूत्रविट् स्वादुपाकरसा स्निग्धा सकषाया हिमा गुरुः। निहन्त्यनिलपित्तास्र तिक्तास्यत्वमदात्ययान् तृष्णाकाशश्रमश्वास स्वरभेदक्षतक्षयान्। उद्रिक्तपित्ताय जयति त्रीन् दोषान् स्वादुदाडिमं पित्ताविरोधिनात्युष्णमम्लं वातकफापहम्। सर्वं हृद्यं लघुस्निग्धं ग्राहिरोचनदीपनम्। मोचखर्जूरपनस नारिकेलपरूषकम् आम्राततालकाश्मर्यराजादनमधुकजम्। सौवीरबदराङ्कोल्लफल्गुश्लेष्मातकोद्भवम् वातामाभिषुकाक्षोड मुकुलकनिकोचकम्। उरुमाणं प्रियालञ्च बृंहणं गुरुशीतलं दाहक्षतक्षयहरं रक्तपित्तप्रसादनम्। स्वादुपाकरसं स्निग्धं विष्टम्भिकफशुक्रकृत्। फलं तु पित्तलं तालं सरं काश्मर्यजं हिमं शकृन्मूत्रविबन्धघ्नं केश्यं मेध्यं रसायनम्। वातामाद्युष्णवीर्यं तु कफपित्तकरं सरं परं वातहरं स्निग्धमनुष्णं तु प्रियालजम्। प्रियालमज्जा मधुरो वृषः पित्तानिलापहः कोलमज्जा गुणैस्तद्वत्तृच्छर्दिः कासजिच्च सः। पक्वं सुदुर्जरं बिल्वं दोषलं पूतिमारुतं दीपनं कफवातघ्नं बालं ग्राह्युभयं च तत्। कपित्थमामं कण्ठघ्नं दोषलं दोषघातितु पक्वं हिध्मावमथुजित् सर्वं ग्राहि विषापहम्। जाम्बवं गुरुविष्टम्भि शीतलं भृशवातलं संग्राहि मूत्रशकृतोरकण्ठ्यं कफपित्तजित्। वातपित्तास्रकृद्बालं बद्धास्थि कफपित्तकृत् गुरुवाम्रं वातजित् पक्वं स्वाद्वम्लं कफशुक्रकृत्। वृक्षाम्लं ग्राहिरूक्षोष्णं वातश्लेष्महरल्लघु। शम्या गुरूष्णं केशघ्नं रूक्षं पीलुतु पित्तलं कफवातहरं भेदि प्लीहार्षः कृमिगुल्मनुत्। सतिक्तं स्वादु यत्पीलु नात्युष्णं तत्त्रिदोषजित्। त्वक्तिक्तकटुका स्निग्धा मातुलुङ्गस्य वातजित्। बृंहणं मधुरं मांसं वातपित्तहरं गुरु लघु तत्केसरं कासश्वासहिध्मा मदात्ययान्। आस्यशोषानिलश्लेष्म विबन्धच्छर्द्यरोचकान् गुल्मोदरार्षः शूलानि मन्दाग्नित्वं च नाशयेत्। भल्लातकस्य त्वङ्मांसं बृंहणं स्वादुशीतलं तदस्थ्यग्निसमं मेध्यं कफवातहरं परम्। स्वाद्वम्लं शीतमुष्णं च द्विधा पालेवतं गुरु रुच्यमत्यग्निशमनं रुच्यं मधुरमारुकम्। पक्वमाशु जरां याति नात्युष्णगुरुदोषलम्। द्राक्षापरूषकै चार्द्रमम्लं पित्तकफप्रदं गुरूष्णवीर्यं वातघ्नं सरं सकरमर्दकम्। तथाम्लं कोलकर्कन्धुलकुचाम्रातकारुकम् ऐरावतं दन्तशठं सतूदं मृगलिण्डिकम्। नातिपित्तकरं पक्वं शुष्कं च करमर्दकम्। दीपनं भेदनं शुष्कमम्लिकाकोलयोः फलं तृष्णाश्रमक्लमच्छेदि लघ्विष्टं कफवातयोः। फलानामवरं तत्र लकुचं सर्वदोषकृत्। हिमानलोष्णदुर्वातव्याललालादिदूषितं जन्तुजुष्टै जले मग्नमभूमिजमनार्तवम्। अन्यधान्ययुतं हीनवीर्यै जीर्णतयाति च। धान्यं त्यजेत् तथा शाकं रूक्षसिद्धमकोमलं
असंजातरसं तद्वच्छुष्कै चान्यत्र मूलकात् प्रायेण फलमप्येवं तथामं बिल्ववर्जितम् इति फलवर्गः। अथ औषधवर्गः। विशन्ति लवणं सर्वं सूक्ष्मं सृष्टमलं मृदु वातघ्नं पाकि तीक्ष्णोष्णं रोचनं कफपित्तकृत् सैन्धवं तत्र सस्वादु वृक्षं हृद्यं त्रिदोषनुत् लघ्वनुष्णं दृशः पथ्यमविदाह्यग्निदीपनम् लघुसौवर्चलं हृद्यं सुगन्ध्युद्गारशोधनं कटुपाकं विबन्धघ्नं दीपनीयं रुचिप्रदम् ऊर्ध्वाधः कफवातानुलोमनं दीपनं बिडं विबन्धानाः विष्टम्भ शूलगौरवनाशनम् विपाके स्वादु सामुद्रं गुरुश्लेष्मविवर्धनं सतिक्तकटुकक्षारं तीक्ष्णमुत्क्लेदि चौद्भिदम् कृष्णे सौवर्चलगुणा लवणे गन्धवर्जिताः रोमकं लघुपांसूत्थं सक्षारं श्लेष्मलं गुरु लवणानां प्रयोगे तु सैन्धवादिप्रयोजयेत् गुल्महृद्ग्रहणी पाण्डु प्लीहानाः गलामयान् श्वासार्षः कफकासांश्च शमयेद्यवशूकजः क्षारः सर्वश्च परमं तीक्ष्णोष्णः कृमिजिल्लघुः पित्तासृग्दूषणः पाकी छेद्यहृद्यो विदारणः अपथ्यः कटुलावण्याच्छुक्रौजः केशचक्षुषाम् हिङ्गुवातकफानाः शूलघ्नं पित्तकोपनं कटुपाकरसं रुच्यन्दीपनं पाचनं लघु कषाया मधुरा पाके रूक्षा विलवणा लघु दीपनी पाचनी मेध्या वयसः स्थापनी परम् उष्णवीर्या सरायुष्या बुद्धीन्द्रियबलप्रदा कुष्ठवैवर्ण्यवैश्वर्यपुराणविषमज्वरान् शिरोक्षिपाण्डुहृद्रोगकामलाग्रहणी गदान् सशोषशोफातिसार मेदमोहवमिक्रिमीन् श्वासकाशप्रसेकार्षः प्लीहानाः गरोदरम् विबन्धं स्रोतसाङ्गुल्ममूरुस्तम्भमरोचकम् हरितकी जयेद्व्याधीन्स्तांश्च कफवातजान् तद्वदामलकं शीतमम्लं पित्तकफापहं कटुपाके हिमङ्केश्यमक्षमीषच्च तद्गुणम् इयं रसायनवरा त्रिफलाक्ष्यामयापहा रोपणी त्वग्गदक्लेदमेदो मेहकफास्रजित् सकेसरै चतुर्जातं त्वक्पत्रैलं त्रिजातकं पित्तप्रकोपि तीक्ष्णोष्णं रूक्षं रोचनदीपनम् रसे पाके च कटुकं कफघ्नं मरिचं लघु श्लेष्मला स्वादुशीतार्द्रा गुर्वी स्निग्धा च पिप्पली सा शुष्का विपरीतातः स्निग्धा वृषा रसे कटुः स्वादुपाकानिलश्लेष्म श्वासकासापहा सरा न तामत्युपयुञ्जीत रसायनविधिं विना नागरं दीपनं वृषं ग्राहिहृद्यं विबन्धनुत् रुच्यल्लघु स्वादुपाकं स्निग्धोष्णं कफवातजित् तद्वदाद्रकमेतच्च त्रयं त्रिकटुकै जयेत् स्थौल्याग्निसदनश्वासकासश्लीपदपीनसान् चविकापिप्पलीमूलं मरिचाल्पान्तरं गुणैः चित्रकोऽग्निसमः पाके शोफार्षः कृमिकुष्ठः पैचकोलकमेतच्च मरिचेन विना स्मृतं गुल्मप्लीहोदरानाः शूलघ्नं दीपनं परम् बिल्वकाश्मर्यतर्कारी पाटलाटिण्टुकैर्महत् जयेत्कषाय तिक्तोष्णं पैचमूलं कफानिलौ ह्रस्वं बृहत्यंशुमती द्वयगोक्षुरकैः स्मृतं स्वादुपाकरसन्नातिशीतोष्णं सर्वदोषजित् बलापुनर्नवैरण्डशूर्पपर्णिद्वयेन तु मध्यमं कफवातघ्नं नातिपित्तकरं सरम् अभीरुवीरा जीवन्ति जीवकर्षभकैः स्मृतं जीवनाख्यन्तु चक्षुषं वृषं पित्तानिलापहम्
तृणाख्यं पित्तजिद्दर्भकासेक्षुशरशालिभिः इति औषधवर्गः। शूकशिम्बीजपक्वान्नमांसशाकफलौषधैः वर्गितैरन्नलेशोऽयमुक्तो नित्योपयोगिकः इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनु श्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने अन्नस्वरूपविज्ञानीयो नाम षष्ठोऽध्यायः।